डिलीवरी बॉय बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। जाली नंबर से कहा जाता है कि गेट की बैक साइड पे आ जाओ, पैसे लेने हैं या गोली। 3700 रुपए जैसी मामूली सी रकम की खातिर सामने से गोली लगी जो इसकी छाती पर लगी। जरा भी तरस न आया उन्होंने और 3700 रुपए की खातिर एक शख्स का नाहक कत्ल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, मुल्क में कत्लो गारत का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में फूड डिलीवरी बॉय का नाहक कत्ल हुआ है। जी हां, फैसलाबाद में फूड डिलीवरी बॉय का नाहक कत्ल हुआ है। डिलीवरी बॉय जब आर्डर लेके जाता है और रकम 3700 रुपये मांगता है तो इसे गोलियां मार दी जाती हैं। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दो दो ड्यूटियां करने वाला डिलीवरी बॉय बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सतारा कॉलोनी से फ़ोन आता है और जो शख्स कॉल करता है इसकी आईडी और नाम भी मैच नहीं करते, फिर भी निजी पिज़्ज़ा कंपनी डिलीवरी बॉय को भेज देती है और कॉलोनी में इसको गेट पर बुलाया जाता है। जब डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है तो फिर इसको जाली नंबर से कहा जाता है कि गेट की बैक साइड पे आ जाओ। नाजरीन, डिलीवरी बॉय पैसे मांगता है तो दरिंदा सिफ्त कातिल कहते हैं कि पैसे लेने हैं या गोली। तो डिलीवरी बॉय समझता है कि मजाक किया जा रहा है। 3700 रुपए जैसी मामूली सी रकम की खातिर कौन इसको नाहक कत्ल करेगा। अगली बात बिना किए बगैर ही इसको गोली मार दी जाती है जो इसकी मौत का सबब बनती है। थाने में इसकी मोटरसाइकिल अब भी मौजूद है जिस पे लटकी गोल्ड ड्रिंक्स इसकी नाहक मौत का रोना चीख चीख कर रो रही हैं। नाजरीन, डिलीवरी बॉय और सफाक कातलों के दरमियान जो बहस हुई और जो बात हुई, वहां पे सलोन वाले ने मकतूल के वर्सा को बताई है कि पैसे मांगे जिसकी पादाश में मौत के घाट उतार दिया गया है। कातिल गोली मार के पैदल भागते हैं। इनके पास ना मोटरसाइकिल थी और ना गाड़ी थी। मकतूल के वर्सा कहते हैं कि निजी पिज़्ज़ा कंपनी को मालूम होना चाहिए कि इनका मुलाजिम कहां और किस मकाम पर गया है। इसको कॉल करने वाले का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। अपने मुलाजिम की पुष्ट पनाही होनी चाहिए। आज इनका लख्ते जगर गया है तो कल किसी और बेगुनाह का नाहक कत्ल हो सकता है। कोई कानून और ज़ाब्ता होने चाहिए। चोर, लुटेरे और कातिल आर्डर देने से पहले सोचें ताकि किसी का यूं नाहक कत्ल ना हो। मुकम्मल डेटा जब तक ना हो पिज़्ज़ा कंपनी वाले अपने मुलाजिम को ना भेजें। 2 पिज़्ज़े, पास्ता और 2 कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर एक डिलीवरी बॉय की नाहक जान ले गया। नाजरीन, डिलीवरी बॉय के साथियों का कहना था कि इसका बर्ताव अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा था, बहुत हम्बल था, बहुत मेहनती और लगन के साथ काम करने वाला था। पुलिस मुकम्मल तावन कर रही है और वो लोग जो गरीब होते हैं इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए। इनके पास किसी का और जो है केस लड़ने के पैसे नहीं है, वकला को भारी भरगम जो है फीसें देने के पैसे नहीं है। ये कहना है इनके वर्सा का कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ इंसाफ करें और जो है फैसला कर दें इस सारे मामले का, कातिल पकड़े जाएं और जो है हुकूमत जो है इनको इंसाफ दिलवाए। क्योंकि नाजरीन, डिलीवरी बॉय एक जो है मामूली जॉब है। गरीब और मतवस्त लोग ये काम करते हैं। जाहिर है वकला को फीसें देने के लिए जो है अमीर लोग होते हैं जो इनके फीसें बर्दाश्त कर सकते हैं। कानून का जो है कानून की जो है बालादस्ती के लिए जो है अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। लेकिन एक गरीब बंदा जो 2 वक्त की रोटी जो कमाता है वो किस तरीके से भारी भरकम फीसें देगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें बताया गया है कि डिलीवरी बॉय को सामने से गोली लगी जो इसकी छाती पर लगी, जिससे दिल की धड़कन रुकी और मौत वाक़ई हो गई। डिलीवरी बॉय के इदारे जो निजी पिज़्ज़ा कंपनी है उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि इनके बच्चों की कफालत करेंगे। और आपको बताऊं कि डिलीवरी
ڈیلیوری بوائے کے 3 بچے ہیں اور جو ہے مالی تعاون ان کو درکار ہے. اور فیصل آباد میں یہ جو ہے ناحق قتل ہوا ہے اور ڈیلیوری بوائے کی جو ہے پوسٹ مارٹم کے مطابق جو ہے سینے پہ سامنے سے لگنے والی گولی جو ہے اس کی موت کا باعث بنتی ہے. اور اس کے گھر والے آج بھی متشنی اور متونی ہے کہ ان کو انصاف ملے, قاتل پکڑے جائیں. پولیس نے جو ہے رابطہ دوبارہ کیا ہے ان کے گھر والوں سے اور ان کو کہا ہے کہ یہ جو قاتل ہیں ظاہر ہے یہ مقامی لڑکے ہی معلوم ہوتے ہیں اور پولیس ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے اور بہت جلد یہ قانون کی گرفت میں ہوں گے اور ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے گا. آپ کو بتاؤں کہ یہ لڑکے ہیں جنہوں نے آرڈر دیا اور آرڈر دینے کے بعد جب جو ہے ڈیلیوری بوائے نے 3700 روپے مانگے تو سامنے سے سیدھی سٹریٹ فائر کیے اور گولیاں ماری اور جو ہے اس کی غربت کا مذاق اڑایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم نے پیسے لینے ہیں یا گولی چاہیے. تو ڈیلیوری بوائے کو بھی یہ سارا معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے ایک ڈیلیوری بوائے جب آرڈر لیتا ہے, آرڈر لینے کے لیے وہ جو ہے مطلوبہ جگہ پر پہنچتا ہے تو اس کی پیورٹیز میں سے سب سے بڑی پیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آرڈر پہنچانا اور پیسے لینا. اور یہ کام غریب لوگ جو ہے زیادہ تر کرتے ہیں, لیکن جو ہے ذرا بھی ترس نہ آیا انہوں نے اور 3700 روپے کی خاطر ایک شخص کا ناحق قتل کر دیا جو 3 بچوں کا باپ ہے. اور جو ہے اس کے گھر جب لاش پہنچتی ہے تو بچے, بیوی اور ورثہ پہ کیا بیتی ہے اس کا امیجن میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو دعا ہے کہ انصاف ملے اور جو ہے جنہوں نے یہ ناحق قتل کیا ہے قانون کی گرفت میں ہوں. اور جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایک بات میں آخر میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مختلف پیزا کی کمپنیز ہیں, آرڈر آ جاتا ہے, فیک کالز آ جاتی ہیں جن کی آئی ڈیز بھی میچ نہیں کرتی کال کے ساتھ, نیم کے ساتھ, لیکن پھر بھی اپنے ملازم کو بھیج دیتے ہیں. جب وہ جاتا ہے ملازم تو آگے سے فیک جو ہے قاتل ٹکرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے اس کا ناحق قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انصاف فراہم کرے اور قاتلوں کو جو ہے سخت سے سخت سزا دلوائے اور جو ہے یہ قاتل جو ہے آج جو ہے جو پھر رہے ہیں, دندنا رہے ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں یہ ایک ایسا واقعہ نہیں بلکہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ایک غریب کی جان چلی گئی. 3700 روپے جس کا کفن بھی شاید نہ آتا ہو, قبر بنوائیں تو قبر بننے میں بھی 15 سے 20 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے, لیکن 3700 روپے حق حلال کے جب وہ مانگتا ہے, ظاہر ہے کمپنی کا آرڈر تھا, کمپنی کو جا کے اس نے حساب کتاب دینا ہے اس غریب شخص نے, لیکن ذرا بھی ترس نہ آیا اور انہوں نے سٹریٹ فائر مار کے اس شخص کا قتل کیا ہے. تو صبر کی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسماندان کو صبر عطا فرمائے اور قاتلوں کو اپنی گرفت میں لے اور جو ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملے. آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی. اللہ حافظ.